Ok, assalamualaikum. Ni nga jëm fo wa Fadial TV. Avant tout, me présente donc Djibril Diogo dafa PSP jeune Thiadiaye ne rafetlu waa te andoona yee nu teewaan men xaye ta ref wa Fadial TV andoona yee den ndefu goxole aussi a ndef meen a njala calel mosu vraiment ino ngaɗana nuun manam Fadial TV a ret bo a moƴo kawe njort in me yakaruna content na aussi comme ne président laytuna ten refu men te ref président Bernard a ref président fe réseau fe andoona yee ten refu réseau Thiadiaye comme ne ta laytuna 10 réseau yo nda réseau fe in meke Thiadiaye aussi ka i mbiya chaque mois te jeg no xa i ngatna mbaxtaan comme ne laytanoona ndiiki jafe-jafe fu andoona yee a jega no calel ke it aussi i ngar mbaxtaan it ɗeet ne andoona yee naaga i mbarno ndegle in parce que calel aussi fo kaaga den yoonu waaw comme ne laytanoona silk fe mi refu jaune fe andoona yee ten refu jaune fe refna meke jaune fe refna Thiadiaye côté leke mi refu meen Bernard fe layna ndiiki ten refu président fe ten refu Ngeñan xaye koy mi aaye u PSP ke andoona yee fop den ngaru meke ngatu xaye mais content teen a paax aussi wo it fakara le ngaroona meen ke i mbaxtaanta rek ten refu manam ne andoona yee nuun calel ke commencer fo me da mbadiidna parce que silki fe aussi ye i démarrer an fop a anda ye projet nan nen peut être a jeg anga meno maye parce que i mbaale jege men parce que projet ke den ndefna men tout jege ten xa jegna 3 ans wala 4 ans a maado ñaaƴa to in chaque année ka i ngaye manam ke i njala ka ɓaatoxa ka wiin we moƴno soxla'a rawatina comme ne ta laytonga teen ndiiki lakas a nguuɗa teen a pirata teen a njala teen kon a retanga ba lalel aussi andi ye paaxo a faax ange yaaga kene fop jeg kooge teen ye commencer ana ɗom a trop parce que PSP ke mbudwidna meke a soɓa men projet mayu ka andoona yee ka wiin we nax wiin we a ñaam xaalis ke den a ndet silke aussi yeta garna ɓata organiser ka ken taxu yen démarrer ata ɗomu comme ne laytonga teen mu refna ka i ndetoogu maaga nda wiin we njeg courage pour a mbaago mbi calel ke nda silk o refanga yaal yiif o leyange net expliquer ange neta ñaaƴta rek wara waago ande vraiment keke o leŋ jege ten accès pour a fi ten njaƴ wala lakas maaga aussi remercier a rek comme me inoorona ta ref Fadial premier groupement is Fadial a eetul weno rek ta ref a maire ala andoona yee a jega ambition aussi ten Thiadialo ta ref a maire Aissatou Baye xam laygonu groupement Ferrandes maaga eetu genoon parce que saate fu refna o retanga maaga wala expliquer anga bo pare ga cooɗang rendez-vous mayu nda aussi a retanga bo i jeg yaakaar a weeke njaɓ a weeke njaɓee a waaga ref groupement fe andoona yee aussi den eetu ngeenoox a tax mayu aussi a njeg teen confiance a paax meke kam zone fe bo meke i mbadiidna xaye yaam mi i commencer a o lay'anga te wiin we ka naxa nuun ɓeera ka nan de den a ɓeera meen maada ñaamitna xaalis nuun même yoon in a jega maada ndetna a mbenel manam kaaga te a jega maada ndetna wiin we ndaxa den ala den ka andoona yee mbarirano lay aussi nda kaaga fop aussi confiance ten wiin we an a fule ke andoona yee ten calel ke ëmbu coono fe in xaye fop koy ke waraluna ten refu calel ke wiin we soxla'a nange a njirñonge comme ne président laytonga ten i ngidma den a paax aussi te ref we ngetna meke comme ne président limtuna zone fu refna meke Thiadiaye Diofior Djilas yanam Njongolor Diouroup Sandiara Mbel Xawul fop den ngatu meke Luli Lul Seseen dak fop den ngatu meke xay te ref ka andoona yee vraiment content nam ten a paax kem doonta ten rek ten refu manam résultat ke andoona yee ten président layu ndiiki parce que mi aussi à chaque fois comme année fe andoona yee i sutwaan o njirñonge andoona yee ten silki fe jegu to wiin we mboogiran i ndef kam zone fe aussi njala ten calel ka andoona yee den calel cegu solo yo to o leŋ manam me da mbarna tege in aussi tege in ma in aussi in ndefane o leŋ pour parce que i anda ke taxna ye inoor saate fe tolorama andoona yee vraiment ka waro développer el to PSP o na waada num todati développement deug PSP a njeg anga parce que mu retuma aussi mi fiyanga partage yo andna tig gala PSP a njeg anga lakas wa andoona yee a nana den wala miñane saate fe yaaga développement fe xana weesu meke ken tax aussi maaga fagun faak 2020 2021
partage ke fi'uma a maya maye bo ndik mbagee ken taxu keke pare fi'a partager am 63 groupement kene partager uma entre 2020 2021 ke partager uma a mbi'a 128 468 450 francs ten refu ke andoona yee ten a mbokatu une année ndi ko ɗetanga solidarité fe a ref 479 700 ten a mbokatu 479 700 te ref ke ta layonga solidarité fe xaalis fe andoona yee pour manam o kiina bertanga nuun ordonnance wala te berta nuun incendie wala lakas ka nanna nen pour ta dimle kaaga xe refu 479 700 na xaalis ndiki we andoona yee a ndimle'te teen ta ref bénéficiaire ke we andoona yee a ndimle'te teen kam 63 groupement kene limuma a refa 245 bénéficiaire kam 245 bénéficiaire fene no solidarité fe o ɗeetangaan a refanga ordonnance fe i ndimle'ta teen 158 000 francs ordonnance 158 000 francs na ordonnance ndiki incendie manam no dox i ndimle'ta teen 45 000 no ka andoona yee we andoona yee peut-être ka ndoxeɗa ndimlen kaaga a ref 45 000 ndiki a jeg a inondation ka andoona yee a noter kam pour a dimle'tel aussi ndaa inondation aussi roog a taxa année fe fop i njeg'ee teen dara ndiki kam maaga i yoqiɗ'u na solidarité 203 000 kam 203 000 fene aussi comme année fu refna nu sutanga ke andoona yee ten nu ndimle'tu wiin we ke yoqna teen nu na mbi'a partage bo nu partage an kaaga ref ke andoona yee a partager ok o ɗeetangaan maaga xaalis fe fop a ref 128 468 450 ten refu xaalis fe fop ndiki ke épargne eena ku refna ke ta watinna no poosum a geek ko fokatangaan ta ref 112 503 000 ten refu ku refna ke ta watinna poosum a geek maaga o ɗeetangaan bénéfice fe xo ref 15 965 450 fa andoona yee ten ɓaatu no xaalis fene ten ɓisun 128 468 450 kon ɗeeta ke andoona yee kaaga fop année fe ka refu ka andoona yee wiin we ga yaqoogun manam no ka andoona yee jegee njiriñ kon o ande silki fe jega o njiriñ a paax to kaaga moment faaga ke i partage comme ke layonga ten ke i partage na xare 63 groupe to me ta refna meke o ɗeetanga ke ɓaatooxna ten a xupa 100 et quelque groupe to keke limuma PSP fa leŋo ta ref ɓisoom to a jega wa andoona yee den xuɓdaxam fuuf den double axam kam calel ke kon silk refe ka andoona yee ka caaxaan te silk PSP ke da mbi'a meen presque projet mayu jegee projet na ana fi'an meen o ɗeetangaan comme cité kiim a jega ke faafna meen a jega manam état xaƴa a gara meen a jega financement ka da mbi'a ndax o ɗeetanga pour état financer ba financer 128 000 nangam groupement fo ke limuma ndiiki pour o ɗeetanga comme xaalis ke ndaawena meen semaine ke passé na o ɗeetanga Mbang Fadial fe comme maire zone fe i ndefuma Mbang Fadial parce que o ɗeetanga par rapport ke sutoox région ɗik refum ta ref région Fatick région Thiès ta ref comme meke Samba Dia doon ɓaatu rek na Mbang Fadial fe ne waaganuma lay peut être Joal o ɗeetangaan Mbang Fadial fe ke ɓisiideena meen am financer e meen xaalis faaga o ɗeetanga ke financer ena teen fo par rapport keke layonga oxu refna teen manam membre fu refna teen we soxla'na teen fop a ndaawanga oxu refna teen waagee jeg teen ka xupna 10 000 francs to kaaga peut être a cooɗangee teen ka ndafidkan kon o ɗeetanga keke andoona yee déjà financement qoox deno partage fu refna xu ndefna teen xu moƴna neewit xaƴa neew neew xano jeg teen a neewanga ba neew xano jeg teen 50 wala 100 000 fa andoona yee aussi wo jeganuna xooxof xottino leŋ wodwonun vraiment geekin jala teen aussi tegkirang fitna fa leŋ to ɗeeta comme ne layimene da njaltoogina eetan fitna fe ref ina teen refee na silk ku refna wona o ɗeetanga comme ne président laytuna xe andoona ande ten moƴu neew waag eerna fog na groupement ke da layoogina force keke o doon ka waaga fol na silk parce que silk aussi nu fodoona fo ku jegoona waaga fog teen ta ref ndawne forcé ano leŋ ta ref aussi ne o raf jididga tegkirang pression fa leŋ ku jegoona aussi o xiidole faganga wo jegan na xoox ɗeet ka investir ona teen comme ne président laytuna ndiiki chaque fois ka i ngata fo wiin we da ngidma in coté laaga a njeg ka andoona yee a réaliser an manam mbokatan no xiidole ta ref ka andoona yee o njiriño parce que xaalis aussi comme ne i laytuna o damin no ɓayolo jun fa leŋ o damangaan no ɓayolo comme semaine fa leŋ fe rek waagano ñaam maaga aussi a jeganga ma o laqa xana dimle'ong fo we andoona yee njegee doole pour a mbi activité wala ngetooge fo wiin we pour a yoqoox kaaga fop a mbokatwanga fo wiin we
da ɓatra yiif kam fe kaga fop ka refo njiriñ we ndef ina ko ñale to nge roge aussi semaine fu ref na dama ngat fu ref na wagu an no kenuma refna kaga aussi ka ref ka jeg na o njiriñ kaga ref ke ando naye dal ten silki ɓisidu men ten taxu CRS fa ndey jirim aussi añe manam wiin we ando naye den ndef ngoɗu manam xa kekana xene a mbokatange kene a mbokatangana mba mbi ten calel den to leng tegkate den fitna aussi nu wagona wago newit doole bo nan neme aussi waga fog ten kon président cooɗta fop a leya fop maxey gidma den a paax mbeda inoor na yasam da numtu maga fa jam wo refna so ɓasiluma jam wo aussi Ablaye Fadiane TV content na ten a paax parce que kuna xewa ten aussi moment fe kam mbang fe te ref mo refena aussi ino suivre na paax ku ando naye a moqa in vraiment jegate dara ka ando naye a moata saate fe comme nete leytuna président falakit na ndiki aussi xam ɓato ley ten a paax silk jege problème vrai silk comme nete leytonga ten we ando naye den ndefu men fop ka mborme el a coɗel lijasa den manam a mbaat a ley keke xan i mbaag no njal fop keke problème ke ku nanona na groupement silk ñaarel wo fogam anda ten tig a jega we ando naye ka mboge a mbaga ndetana qoox den problème ka koy silk fe mbanu waag xalatona ye wagano jege lengo xa waguna to former an ten ku retan na xooxum mais i ndef naye andan in way nana rimatu nda munu nanna silk fa jega problème ñaarel andi ye we ando naye den ndetan na qoox den o calel ke mbagiran to moskirano mbaag to mborme an comme ne président leytuna yo koy oxu ando naye koy waxe fiya problème ku refna wagango soɓ ten o antin naga coow lu jeg na ten xaye o ɗetanga retanga bo groupement an yewe ando naye peut être aca 200 francs ke comme président leytuna a soxodano cooɗ wiin we 2000 francs 2400 francs no xiido mumole watnin jeg na pos no 200 000 wala 150 000 wala 60 et quelques mille vraiment kaga a refa ka ando naye xaƴa xu refna waga an a war a letin ten xeeñum pour a cooɗtin fo sécurité fe ando naye xano kiino veille in sur no ke ando naye nuun way ngeeka vraiment kaga moom ten bug'umo ɓaat ten rek pour de ande silk o leŋ wagirano fiyana xoxum to former a ku fi'una aussi xano rok no problème parce que affaire xaalis aussi ka waro tegel na ɗat PSP ke ge'ona meke fop ka mbormel a coɗel diplôme den kon silk waga soom jegu droit pour a mbi silk ku fi'una lakas aussi waxe fiya comme que président le waxe pirata manam waxe forota fiya ka ando naye waxe guuɗa ka ando naye jegino kon jërë ngeen jëf maxey gidma fop sant a fop Fadiane TV content na nuun a paax waay jërë ngeen jëf